हेलो पिला माने आज आमे द्वितीय श्रेणी गणित खेल बहिर सान बड़ चिन्हिबा पाठटी पढ़िबा। पिला माने आमे हाथी ननार खेलना दुकान को जिबा देखिबा कौन कौन खेलना अच्छे। आस 10 टंकारु कम मूल्यर कौन कौन खेलना अच्छे। गोटे बिलेई कंढेई अच्छी। बिलेई कंढेई दाम केते 9 टंका। फुटबॉल अच्छी। फुटबॉल दाम केते टंका 7 टंका। गोटे तुरी अच्छी। तुरी दाम केते टंका 5 टंका। गोटे कईंच खेलना अच्छी। कईंच खेलना दाम केते टंका 4 टंका। एई 10 टंकारु कम मूल्यर खेलना विषय रे किछि प्रश्न अछि। आमे से प्रश्न गुडी को पढ़िबा। डुगुलु पाखरे केते टंका अछि 9 टंका अछि। डुगुलु पाखरे केते टंका अछि 9 टंका अछि। से केउ केउ खेलना किनि परिबो। सिए गोटे बॉल किनि परिबो। गोटे कईंच किनि परिबो। गोटे कंढेई किनि परिबो। गोटे तुरी किनि परिबो। जदि डुगुलु चाहिबो दुईटी खेलना किनिबा को किनि परिबो कि? हाँ किनि परिबो। केउ खेलना दुईटी किनि परिबो कहलो देखि। हाँ गोटे तुरी किनि परिबो आ गोटे कईंच किनि परिबो। सेही खेलना गुडी को काहा काहा पाखरे अछि कहलो। हरिण पाखरे अछि। एठी 10 टंकारु अधिक मूल्यर कौन कौन खेलना अछि। गोटे कार अछि। कार रो मूल्य केते टंका 15 टंका। गोटे झियो कंढेई अछि। झियो कंढेई रो मूल्य केते टंका 40 टंका। गोटे हाथी कंढेई अछि। हाथी कंढेई रो मूल्य केते टंका 27 टंका। गोटे बैट अछि। बैट रो मूल्य केते टंका 99 टंका। ठेकुआ पाखरे थिबा खेलना रो दाम लिखिबा। कार रो दाम केते टंका 15 टंका। हाथी रो दाम केते टंका 27 टंका। झियो कंढेई रो दाम केते टंका 40 टंका। बैट रो दाम केते टंका 99 टंका। डुगुलु ठेकुआ पाखरु खेलना किनि पाइबो कि नाही। काहे कि किनि पारिबो नाही कारण ठेकुआ पाखरे जेउ सबु खेलना अछि ताहा 10 टंकारु अधिक मूल्यर। डुगुलु पाखरे 9 टंका अछि। डुगुलु ठेकुआ पाखरु खेलना किनि पारिबो नाही काहेकि कुह। हाँ कारण डुगुलु पाखरे कम बा सान संख्यार टंका अछि। आसो पिला माने वर्तमान आमे अंक चिन्हिबा। तुमे संख्या जानिछ कहलो देखि केते उडी संख्या। हाँ 49। केते रे केते 4 रे 9 49। आउ कोन 78। 7 रे 8 78। आउ कोन अछि हाँ 98। एमिति विभिन्न प्रकार संख्या अछि। सेही संख्या गुडी करे जेउ 4 9 9 8 7 8 व्यवहार करा जायछि ताहा एही अंक मानक मध्यरु गोटे गोटे ना न। हाँ एही अंक मानक मध्यरु ही गोटे गोटे। ताहले तुम मन रे प्रश्न आछु ना एही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कौन संख्या नुह नाई। एगुड़िक संख्या संख्या मध्य अंक मध्य। पिला माने वर्तमान तुमे कहिलो 7 संख्या रे केतोटी अंक अछि। हाँ 7 संख्या रे एकोटी अंक अछि। कौन 7। 7 संख्या रे केतोटी अंक अछि एकोटी अंक अछि ताहा हेउची 7। सेपरी 9 संख्या रे केतोटी अंक अछि। हाँ गोटे अंक अछि ताहा हेउची 9। सेपरी 4 संख्या रे केतोटी अंक अछि। हाँ गोटे अंक अछि ताहा हेउची 4। वर्तमान आमे केतोटी 2 अंक विशिष्ट संख्या देखिबा। 15। 15 संख्या रे 2टी अंक अछि। कौन कौन कहलो। हाँ 1 आ 5। सेगुड़ी कहला
1 ଓ 5। ସେହିପରି 27 ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? 2 ଓ 7। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2 ଓ 7। ସେହିପରି କହିଲ ପିଲେ 40 ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି? 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? 4, 0। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 4 ଓ 0। 99 ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? 9 ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? 9। 2ଟି 9 ଅଛି। 9 ଓ 9। ପିଲାମାନେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଯାହାର ଅଧିକ ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ଆମେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 44। କହିଲ ଦେଖି ପିଲେ 4 ସଂଖ୍ୟାଟିରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି? ହଁ, 1ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି? 1ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। 84 ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି? ହଁ, କେତୋଟି? 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ଗୋଟିଏ 4 ଆଉ ଗୋଟିଏ 4। ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ତାହେଲେ କହିଲ କେଉଁ ଅଙ୍କଟି ବଡ଼ ହେବ? ହଁ, 84ରେ ଯେହେତୁ 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ତେଣୁ 84 ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେବ। ସେପରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। 7, 92। କହିଲ 7ରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି? ହଁ, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି। 92ରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି? 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା 9 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 2। ତେଣୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେବ? ହଁ, 92 ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। 7, 17। 7ରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି, 17ରେ 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ କହିଲ? ହଁ, 7 ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ। 44, 4। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ? 4। 6, 1ରେ 0, 10। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ? 6 ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ। 5, 1ରେ 3, 13। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ? 5 ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ। 24, 3। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ? ହଁ, 3 ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ। 8, 35। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ? 8 ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ। 12, 9। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ? 9 ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ। 9, 91। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ? ହଁ, 9 ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟା। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି ବଡ଼ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଖିବା। କହିଲ ପିଲେ 2ଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲ? ହଁ, 6ରେ 2, 62। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହ? ହଁ, 6ରେ 4, 64। ତାହେଲେ 64ରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କଟି ରହିଲା? 4। ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କଟି ରହିଲା? 6। 62। 62ରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କଟି ରହିଲା? 2। ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କଟି ରହିଲା? 6। ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 2ଟି ଅଙ୍କ ସମାନ, ଯଦି 2ଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ
62 दशक स्थान रे अछि 6, 64 दशक स्थान रे अछि 6। तेणु आमे देखिबा एकक स्थान, एकक स्थान रे 4 बड़, तेणु 64 संख्याटी बड़ हेबो। बुझि पारलो? सेपरि आमे आउ गोटे उदाहरण नबा। 12, 21। 12 रो एकक स्थान रे अछि 2, दशक स्थान रे अछि 1। 21 रो एकक स्थान रे अछि 1, दशक स्थान रे अछि 2। तेबे कहिलो पिले दशक स्थान रे 21 रो 2 अछि, दशक स्थान रे 1 अछि। कहिलो देखि पिले 2 एवं 1 मध्य रे केउ संख्याटी सान? हाँ, 1 सान। तेणु दुईटी संख्या मध्यरु 12 संख्याटी सान हेबो। एबे बुझी पारिलो 2 अंक विशिष्ट संख्या मध्यरे जो संख्यार दशक स्थानर अंकटी बड़, से संख्याटी अन्य संख्याटारू बड़ हेबो। आसो पिला माने वर्तमान आमे गोटे मजालिया प्रश्नर समाधान करिबा। ठेकुआ पाखरे दशक घरर अंक अछि, मांकड़ ठारू केउ अंक गुड़िक आनी एकक घरे लेखिले नुआ संख्याटी 45 ठारू बड़ संख्या हेबो। ठेकुआ पाखरे दशक घर अंक अछि, समान संख्यक अंक अछि, केउ संख्याटी अछि? 4 अछि। 45 रो मध्य दशक घरे केउ संख्याटी अछि? 4 अछि। एकक घर संख्याटी से केउ ठारू आनिबो? मांकड़ ठारू आनिबो। मांकड़ पाखरे केउ केउ संख्या अछि? 9, 7, 2, 6, 3। प्रश्न रे अछि संख्याटी 45 ठारू बड़ हेबो, माने प्रश्न रे केउ संख्याटी अछि? 45। 45 रो एकक घरे केउ संख्याटी अछि? 5 अछि। अर्थात ठेकुआ पाखरे थिबा संख्या गुड़िक रो एकक घरटी 5 ठारू बड़ हेबो। ताहले केउ केउ संख्या हेबो? 5 ठारू बड़ केउ संख्या गुड़िक? 9, 7, 6। 4 रे 9 49, 4 रे 7 47, 4 रे 6 46। पिला माने आमे वर्तमान आउ एक प्रश्नर समाधान करिबा। प्रति धाड़ी रे थिबा संख्या मध्यरु बड़ संख्या तळे मूषा मुह कर ओ सान संख्या तळे बिलेई मुह कर। 2 रे 5 25, 2 रे 3 23। दुईटी संख्या मध्यरु केउ संख्याटी बड़ संख्या कहला? हाँ, 25। 25 तळे केउ मुह हबो? मूषा मुह हेबो। सान संख्याटी हला 23, 23 तळे हेबो बिलेई मुह। 5 रे 2 52, 7 रे 9 79। केउ संख्याटी बड़? हाँ, 7 रे 9 79 बड़। 5 रे 2 52 सान, सान संख्या तळे बिलेई मुह हबो एवं बड़ संख्या तळे मूषा मुह हेबो। 4 रे 5 45, 7 रे 6 76। केउ संख्याटी बड़? 7 रे 6 76 बड़। 4 रे 5 45 सान, 45 तळे बिलेई मुह, 76 तळे मूषा मुह हेबो। 8 रे 7 87, 4 रे 3 43। केउ संख्याटी बड़? 8 रे 7 87 बड़। 87 तळे मूषा मुह हेबो एवं 4 रे 3 43 तळे बिलेई मुह हेबो। संख्यार अंक को अदल बदल करी खाली स्थान रे संख्या लेखिबा। ठेकुआ पाखरे केते अछि? 5 रे 3 53। संख्याटी को अदल बदल करि देले आमे नुआ संख्याटी केउ संख्या पाइबा? हाँ, 3 रे 5 35 पाइबा। ताहले पूर्व संख्याटी कोन? 5 रे 3 53। एठी देखो ठेकुआ पाखरे केउ संख्याटी अछि? 7 रे 2 72 अछि। नुआ संख्याटी केते हबो? संख्याटी को उलटाई देबा। 2 रे 7 27। पूर्व संख्याटी केते? 7 रे 2 72। वर्तमान लक्ष्य कर दुईटी संख्या अछि। 5 रे 8 58, 8 रे 5 85। से कोन कहिछि? बड़ संख्याटी को रंग दियो। बड़ संख्याटी केउटी? 8 रे 5 85।
এইଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। 1 ରେ 9 19, 9 ରେ 1 91। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଠି? 9 ରେ 1 91। 91 କୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। 3 ରେ 4 34, 4 ରେ 3 43। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼? 4 ରେ 3 43 ବଡ଼। ଆମେ 43 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ 3 5 1 ଏହି 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା। କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବା କହିଲ? ହଁ, 1 ରେ 3 13, 1 ରେ 5 15, 3 ରେ 1 31, 3 ରେ 5 35, 5 ରେ 1 51, 5 ରେ 3 53। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠୁ ସାନ ହେବ କହିଲ? ହଁ, 13 ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଟି? 53 ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଜାଣିଲେ, ସାନ ଓ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।